देखो नाइट शिफ्ट सारिकी छुआ केमती गुपुचुप तक मेंचे मेंचे आलू दब तुम कौन चाट आम आज आई नाइट शिफ्ट सारिकी एत दिन पर चाट खाइबा से गुपचुप छांकुचे गुपचुप बनाऊँ पूरा ताको फटे दउछु पूरा काई फटे दउछु नोटा से पियाज को जमी धरुंट जी को मेचे खंडे फाइनाली गुपचुप बनईदेली से खाली आलू भरिक देने आमर चलो पार्टी दो दो पाँचटा हो गला बोली छुआ देखु किमिति मोबाइल भी दे दे पड़े जाऊँ केते छुआ एठी घेरी गुपचुप पानीपुरी पाई दीटा रान्नु दीटा रान्नु लुण पड़ी ना देख ना भीतर लुण पकई आण एटा दौनु आज पानी बोबाल अच्छे भाई आम कैंटीन देखु सांग मैंने जनरल शिफ्ट छुआ भी आसीगले एपटे बैग पतर ने देखा तर से कब देखा चा पुणी केमी देखन सांग माने फाइनली गुपचुप नहीं कि आम आसी जाइचु आज संडे किए करथांता जी काक सब भिक मागी गाइलो देखन सांग माने सब जनरल शिफ्ट छुआ वर्तमान आउचंती किंतु आमे गुपचुप धरिक आज नालिया नालिया गुपचुप धरिक आ जाइछु सांग माने आपण समस्ते कौन करूचंती आजिर ब्लॉग स्टार्ट हैला मोर ए गुपचुपुरु आपण माने खुशी तो आमे गुपचुप खाउचु बासी पड़ा नवीन पटनायक तू नवीन पटनायक कथा कह ना बर्बाद कर देले तांको रे बर्बाद कर देले ए तमिलनाडु वाला बर्बाद कर देले आमे आज गुपचुप खाइबु आम कंपनी सामने रे एते दिन पर आइचु माछ काड़े पळै जंदी सब आमु पैसा देबन माछ काड़े दिछि के बे बाइक ना टॉयलेट से किस टॉयलेट तो साफ देखन सांग माने आज हमर पार्टी चलिबो भल फोटो उठाबे स्टेटस दबा मोर फोटो उठा
जार फोटो उठो छोट ए मो जामारे के हगी देई ना मो कोन वे छे आई खाइबे कोबारी बिला तपसनी दबा ए से रखी के ढाली ना हबनी मूर्ख रखी डाले अधिक पड़ियो देखन संग माने हमें 3 जण आसे पहुंची जाई छु पर जनरल शिफ्ट छ जाउ जने ड्यूटी छुट्टी है कि आमे एपटे गुप्चुप पानी बजे आ माउस तार हेपटे हाय देखन आज ब्लॉग स्टार्ट हला संग माने एउठ मोर नाइट शिफ्ट सारी की आसे की दिन मान चिकन भात खाई की सुई थिनी वर्तमान उठिली डायरेक्ट चा गुपचुप ने तो बरा न लगला जो से बरा वाला ना बहुत रंग होउची एपटे सब जनरल शिफ्ट छ जाउ तने बड़ा दे दे दी भाई मोर फोटो उठा कौन बे जा कर करे मोर फोटो उठा मेंचे के अलग मु जान नहीं मोर मेंचे फोटो उठा मु फेसबुक रे छाड़ी के ये रखी के फेसबुक फोटो छाती देखो सुदा चक्की तो खाल तारी 10 टा कोडे 10 टा कोडे टा के एक कदर करो 12 सेकंड टू 12 सेकंड खाल छाड़ जी गला तमे सही पारुन मु छाड़ीला पे सांग माने ये सही पारुना सेबर उठा माटी फोटो उठाउना सेबर उठा आगे से जहां हो सांग माने देखन से हे तू नी एम उठा तू आगर तो कोई नहीं उठे सिए जाई सिंगल उठो देखन सांग माने केमिति फोटो उठे चलছে एरा मु पोस्ट करी में संगा इंस्टा भैया टिक लिपस्टिक दे यार का हो धंधा की नहीं मैं चाह तो ना ना हां ना तने मु खाई नहीं पड़े चुप ना ले देख करा तो दे देन दो डाउन के मु गुआ पे चीनो देख आई लव बचरा चौड़िया मैं नख वाली गला मुंडे किसे चौड़िया बुझी परछन से लोकड़ा मेरे आ बढ़िया 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 निपटीटे न गई तोस करैया देखो ना लिपस्टिक का दउनी आता हाथ पर मु ना आनो दरो तो बोले कि मोर भाले की फोटो उठी तो न सांग माने को जने सांग माने दादी गाउली भड़िया उठा तमा फोटो उठेबा चक्कर चा भी ठंडा हेला मोर गुटे फोटो उठेलनी हाय हम वाटेन जाउ देखन सांग माने कहला बेलू थोड़ा हॉस्टल चेंज करने से की से एक्सपेरिमेंट करू से खाइबार माछी बसी गलानी कौन मिया आइलानी हाई तो माउसी दे माउसी एपटे सब जनरल शिफ्ट छुआ ने माउसी मुको ठंडा सांग के गरम कर रोइदा बे मोर फोटो न वाली वीडियो कर दे पोज दो देखा इसकी पोज क्या ढोला हो जरा बागर खाई जाए आमे खाइबा सांग माने स्टार्ट हैला गुपचुप पुरु आज गुपचुप पांडा भल पड़ी गला गुपचुप पांडा सांग माने आज भल होईची आज का पार्टी सिया पाटर धरुनी आ कर सालाने खाऊ उठे आ करी फोटो उठे आज गुपचुप मेंचर से फोटो उठेला कि नहीं सांग सारी मिनी माइलानी सांग माने नहीं तो इंस्टाग्राम वाला जानने पे हमें होजी जो हाँ तू गीत चलाई दे हम घर हाथी पड़े आछी रास्ता पर हाथी आगुर हाथी बहुत आसला गाँव को तो जा छुआ नहीं की केते दिन पर यार को आइछा मासे परे मोर मासे परे तुम सब आई दियो आमे आसिनु यार जियो सब ना ताक पळै चंदी ना किसे हई खाउनु मु चा खाइमी निशान रखे यार
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ପିଇକି କପ୍ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେ ମୁଁ ଲଗାଇଦିଏ ଦଉନି ତୁ ତ ଆମର ବୁଢୀ ମା ଭଳିଆ ଗୁଡି ଗୁଡାଇ ରହୁଛ ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଆହୁରି ଲୋ ମୁଁ କାହିଁକି ଚାଲାକ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆଇନି ମୁଁ ଚାହାର ବୁଡଉଛି ଚାଲାକ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ନେଇ ଆଇନି ମାନେ ଶୀତ ଲାଗିବ ଡାକୁନୁ ଖାଇବୁ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ମାସେ ପରେ ଆଇଛେ ନା ପୁରା ମାସେ ତୋର କାଲି ଜମା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ ଇଏର କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଆଉ 2 ଦିନ ଆଜି କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଲା କାଲି ଶନିବାର ଡ୍ୟୁଟି ପେଟେଇ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି କାଲି ଭାଇ ଡାକିଲେ ତ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ନିଦ ଲୋ ମା କାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇଛି ପୁରା କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୁଁ ଶୋଇଛି 1-2ଟା ବେଳେ ଉଠିଛି ଆଉ ନିଦ ହବନି ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇକି ମୋ ରୁମ୍ ଖଟ ତଳେ ଯୋଉ ଅଇଁଠା ପକେଇକି ଆଇଛୁ କିଏ ଶୋଇବ ଦିନେ କହିନି ବୋଲେ ଖାଇଦେ ମୁଁ ଧୋଇଦେମି ମାନେ ଖାଇକି ହେଟକ୍ ଦେବୁ ଖାଇକି ମୁଁ ହଟ ତଳେ ରଖିକି ଆଇଛି ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି 8:10 ଏରା ମୁଁ ଗଲେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲା କି ହେଇଥିଲା ନା ଭାତ ତ ହେଇଗଲା ନା କମ ହେଲା ଭାତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇ ଯାଉଛି ନା ସେଇଆ ଭୋକ ଏତେ ଲାଗୁନି ସବୁ ରିଲ୍ସ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲେ ରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକି ମାସେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଇଲାକୁ 20 ତାରିଖ ଆଇଥିନି ଆଜି 20 ତାରିଖ ମାସେ ହେଇଗଲା ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲୁ ଆଜି ବାହାରକୁ ଆଛୁ ମାନେ ପାଗ ଦେଖି ବାର ମୋ ଗୁପଚୁପ ଫାଟି ବୋହିଗଲାଣି ପିଅ ଜଲ୍ଦି ଖା ଉଠିବ କଳେନ୍ଦ ଏ ମଝିର ଏଇଠି ମୋର ନେଟ୍ ଚାଲିଲାନି ଖାଇଯା ଖାଇ କିସ ଫଟୋଟା ଅନ୍ କରି କିସ ଫଟୋଟା ଉଠଉଛି ବା ଉଠାନୁ ମୁଁ ଉଠେଇମି କେମିତି ଖାଇବୁନା ଖାଇବୁନା ଫଟୋ ପୋଜ ଦେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଫଟୋ ପୋଜ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠିଛି ଖାଇ ସେ ତ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଆଜି କତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇ ରବିବାର ଏବେଠୁ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠାଉନୁ ମୋର ଆଗ କ୍ୟାମେରା ମାରେ ଥରେ ବାହାର ନାହିଁ ଜାଣିଥିବୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଗ କ୍ୟାମେରା ଆକୁ ଉଠାଉନୁ ଖାଇଦିଅ ତୁ ମୋ ପେଜ ନଉଥିଲ ମୋ ପେଜ ନଉଥିଲ ତୁ ଉଠା ତ ମାଉସୀ ମାନେ ଦେବେ ତ ପଳା ଉଠା ଭଲିକି ଆଗ କ୍ୟାମେରା ଉଠା ପଛ କ୍ୟାମେରା ଆରେ ତମର ଆଗ ହେଲାନି ହେଇଛି ହଉ ହେଇକି ହେଇଛି କୋଉଠି ପାଠ ଲାଗିଥିଲା କି ওই দেখো
ମତେ ଦିଟା ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। ଆର ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିଟା ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ। ଏଠି ଗୁଳା ମୋର ସପୋର୍ଟ କିଏ ଗେମ୍ ଯାଉନ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିବୁ। ଦବ ମୋ ମାଉସୀ ତ ଯାଚୁଛି ଯାଚିକି ଖାଇଦଉଛି। ଫାଇନାଲି ଖିଆ ସରିଲା। ପାଣି ଗୋଟେ ଆଣିପାରିଲେନି ଯେ ନିପି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୋ ଛାଡୁ ଦେখ ହିରୋ ଯାଉଛି। ଏ ବାସୁ ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଶା ସବୁ ଦେখ ରିଲ୍ସ ପାଗଳା। ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ଗୌତମ ତା ଭାଇ ଟ୍ରକ୍ ନାଇଁ ଏମାନେ ପାଣି ଏ ବିସ୍ଲାରୀ ପାଣି ଦେଇତେ ଯାଆନ୍ତି ହଉଛି ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ବାଉରେ ଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଏଇଠି ପାଟି ଛିଡ଼ିଗଲା। ଖାଲି ଯାଉଛି ସେଇ ତା ଉଠେ କେତେବେଳେ ଗଛ ଦେଖା ପୁରା ନର୍ମାଲ ପୁରା ସାଇଜ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଖାଇଛି ନା। ସାରା କୁସୁନଟା ମୋ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାଉଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁଟା ଏମିତି ଥିବ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ସିଏ ଗାଳି ଖାଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ନାକୁ ଡାଲି କରି ଗୋଟେ ପିସ୍ ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ମନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ନେଟ୍ ଚାଲୁନି ସିଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଚାଲେ ମୋର ତ ଚାଲୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକି ମାସେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଘରୁ ଆଇଲିଣି। ଘରୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ମାନେ ଲାଗୁଛି ରୁମ୍ରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି ନା, ଯେମିତି କିଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି କି କିଛି ପୁରା ସେଇ ମେରିକା ହେଇକି ମାସେ ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାସେ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲୁ ରୁମ୍ର। ଏବେ ଚାଟା ବି ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆଉଛୁ। ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଟା ହେଟୁ ହେଟୁ ମିଶେନି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇ ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ଚାଲ ମଙ୍ଗଳ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଛୁଟି ହବ ଯିବା ରୁମ୍ର ଶୋଇମି କାନ୍ଦିମି। ଯିବା ଚାଲ ଚେନ୍ନାଇ। ଏଇଟା ଗୁଲାବୀଟା କ'ଣଟେ ପଡ଼ିଛି? ଖାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ମତେ ସେ ବୁଢ଼ାଟା କଥା ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଫେରୁନ୍ ଯାଇ ପଇସା ପଡ଼ିଥିଲା କୁଣ୍ଟିକି ଦେନେ 3 ଟଙ୍କା ଏଠି ଧର 3ଟା ଚକଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଟ୍ ସିଟ୍ର ଖାଇମୁ। ହଁ ପଇସା ଦେନେ କହୁଛି ବେଣ୍ଡା କହିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହଁ ପଳେଇ ଆସ ନେଇଗଲା ନା ନେଇଗଲା ବା କୋଉ ଦେଖୁଛ ନେଇଗଲା। ହେଇଲୋ ଏଇ ବଗ ତା ପର ପଡ଼ିଛି ନେଇଯାର କାନର ପଳେଇଆ। ଆକୁ ପଇସା ମାଗୁଛି ଦେଲା ନା କୋଉଠିକି ଦଉଛି ଆଁ କୋଉଠିକି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କିନ୍ନରଟା ଯୋଉ
ଏଠି କ'ଣ ଝିଅ ଜବରଦସ୍ତ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତି ଲୋ କ'ଣ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ଏଠି ଘୁଷ ସାରିକି ଝିଅ ଛୁଆ ବାଡ଼ି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ଛୁଆକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଛୁଆ ଏଠି ମେନ୍ କଥା ଠିକ୍ କଥା ଏଠି ଝିଅ ଛୁଆ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେଇକି ହେଉଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଜି ଜଜେବୁଲ ଫସିବ ସେଇଟା ନା ଜବରଦସ୍ତି ମତେ ଥରେ ଗାଳି ଦେଲା ଲୋ ସେଇ ନା ସେଇ କିନାଟା ନା ସେ ମୁଠିଟା ତାର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜାଗା ସେପଟେ ଉପର ବାଟେ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ସେ ପାଇଁ ଯିଏ ଯାଇଛି ଫସିଛି ଯିଏ ନ ଯାଇଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବା ସେ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିବି ମୁଁ ଜମାରୁ ଆସିନି ଉପର ବାଟେ ତୋର ପଳେଇ ଆଇନି। ଆମେ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ रे पानी का मछली हो राजा फाइनाली आमर खिया पिया सरीगला सांग